अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू नावल्स ऑडियो यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है उर्दू नावल यार दिलबरम। राइटर का नाम राहिला खान। तो आइए नावल शुरू करते हैं। यार दिलबरम आज कलम राहिला खान। किस नंबर 20। शाइस्ता ने हिचकी भरी थी, उसकी आंखों से आंसू बहकर रुखसारों को भगोने लगे थे। शान मेरी जान। तबरेज तड़प पर दूर हुआ और उसका चेहरा देखा जो आंसुओं से तार था। रो क्यों रही हो? तबरेज ने मसनूई हैरत से पूछा। शाइस्ता ने जख्मी निगाहों से उसे घूरा था। छोड़े मुझे, वो शदीद मजामत करती घुर्राई। मेरी शेरनी छोड़ ही तो नहीं सकता ना। ज़हर की जान। तबरेज उसके हाथ कैद की उसके चेहरे पर झुका और आंसुओं को लबों से चूनने लगा, जबकि शाइस्ता को अब तबरेज पर गुस्सा आ रहा था। दूर हटे। शाइस्ता चेहरा दाएं बाएं करती बेजारी से बोली, क्यों हटूं? मैं तो और पास आऊँगा, इतना कि तुम सांस भी मेरी सांसों में लोगी। तबरेज ने माथे पर बाल डाले उसकी बड़ी बड़ी आंखों में घूर कर गुस्से से जताया, क्योंकि जो कल करनी शादी आज ही जाकर करें और छोड़े मुझे। शाइस्ता भी दूब दूब बोली, वो तो मैं कर लूँगा, तुम बताओ कहाँ जाना है? तुमने जो खुद से दूर करके मुझ मासूम पर जुल्म के पहाड़ गिराने पर तुली हो। तबरेज उसको अपने हिसार में कैद बेबस किए उसके नाक से अपनी नाक मिस करता, उसके नरम व मुलायम हाथों की उंगलियों में अपनी मजबूत उंगलियां उलझाकर उनकी नरमाहट महसूस करता पूछ रहा था, जबी लाला के पास उनको जाकर आपके करतूत बताऊंगी। शाइस्ता सूसू करती भीगी दुख से चूर आवाज में बोली, अच्छा और मेरे करतूत हैं क्या भला? तबरेज ने निचले लाभ का कोना दांतों तले दबाए मुस्कुराहट रोकते इस्तफसार किया, ज़ाहिर छोड़े मुझे। शाइस्ता गुस्से और बेबसी से झटापटाए, मेरी कैद में तुम फड़फड़ा तो सकती हो पर आज़ाद नहीं हो सकती। तबरेज एक हाथ में उसके दोनों हाथ सर के ऊपर बेड से लगाए, दूसरे हाथ की उंगलियां उसके दिल का चेहरे पर फिरता ठोड़ी के खाम तक लाया। आज़ाद भी हो जाऊंगी जब आप दूसरी शादी करेंगे तो। शाइस्ता ने रोने से सुर्ख डोरे वाली आंखें उसकी आंखों में गाढ़े गुस्से से कहा, जबकि वो जो वालहाना नज़रों से उसकी गर्दन पर तेल को देख रहा था। शाइस्ता की बात से चेहरा एकदम संजीदा हुआ था। उसने सर्द नज़रों से शाइस्ता को देखा जो लब भींचे आंखों से बरसात जारी की, चेहरा मोड़े अपनी हालत से बेगाना उसके बेइंतहा नज़दीक थी। ऐसी की तैसी तुम्हारी आज़ादी की, ऐसा सोचना भी मत, वरना शादी तो मैं नहीं करूँगा, अलबत्ता तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। तबरेज ने झटके से उसके बालों की मुट्ठी में दबोच कर चेहरा अपने रूबरू करते बर्फीले लहजे में कहा, तो फिर आप क्यों दूसरी शादी? शायद चुप, एकदम चुप, पागल हो? तुम्हारे बगैर मेरा एक पल गुजारा नहीं। ज़रा सा दूर होने पर सांसें बंद होने लगती हैं। शान, मैं मर कर भी दूसरी शादी का नहीं सोच सकता। मेरी जान, मेरी ज़िंदगी। वो बस मजाक था और कुछ नहीं, पर आज के बाद ऐसा मजाक तुम्हारी ज़ार भूल कर भी नहीं करेगा। तुम मेरे लिए ऑक्सीजन की माने दो, भला ऑक्सीजन के बगैर भी कोई जिंदा रह सकता है? वो उसके माथे से माथा टिकाए, लब उसके लबों से टच करता, सरगोशी में बोलकर शाइस्ता की सारी उलझने परेशानियां दूर करता चला गया। अगर हमारी नसीब में औलाद है तो ज़रूर मिलेगी। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, खुश रहा करो और मुझे भी रखो। बहुत दिनों से देख रहा हूँ, काफ़ी उलझी लग रही हो, मुझे सही से वक्त नहीं दे रही, मेरे आते ही कमरे से भाग जाती हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इसी कमरे में कैद अपने पास रखूँगा और फिर दिन रात मेरी शिद्दतें जब तुम पर निछावर होंगी तब तुम्हें एहसास होगा कि यूं दूर भाग पाकर कितनी बड़ी गलती कर चुकी हो, जिसका खुमियाजा हर पर मेरी कुर्बत, मेरे हिसार और मेरी शिद्दतों के खुमार में गुजारना होगा। वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए शिद्दत जज्बात से चूर बोझल लहज में बोलता। शाइस्ता की धड़कनें मुंतशिर कर गया था कि उसकी तेज तेज चलती उखड़ी सांसें तबरेज को अपील कर रही थी। तभी उसने उसकी खुशबू में गहरा सांस भरकर शाइस्ता की कॉलर बोन पर हल्के से दांत गाड़े थे कि शाइस्ता की सिसकी निकली। उसने सर उठाकर खुमार आलूद निगाहों से शाइस्ता को देखा जो हजार तनक रंगों में निहाई आंखें मूंदे गहरे सांस भर रही थी। बड़ा गुस्ताख लफ्ज निकला है इन होंठों से। तबरेज ने उसके आध खुले होंठों को बेदर्दी से मसला था। आपकी वजह से। शाइस्ता ने आंखें खोलकर लरजते होंठों से कहा, सजा तो बनती है।
وہ اس کی گہرے جھیل جیسی آنکھوں میں جھانک کر آگاہ کرتا بولا، آپ کی کیا سزا ہے؟ شائستہ نے آنکھیں دکھائیں، جو میں کرنے کر رہا ہوں، بدلے میں تم بھی وہی کرنا۔ تبریز محصور کن مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس پر جھک کر شائستہ کی سانسوں کو قید کر چکا تھا۔ اس کی پکڑ میں اتنی شدت تھی کہ شائستہ ایک دم تڑپ اٹھی، اسے دور دھکیلنا چاہا، پر وہ اس کے ہاتھوں کو قید کیے بیلٹ کروں سے لگاتا اپنی سزا دینے پر تلا تھا۔ جب کسی طور پر مزاحمت کام نہ آئی تو وہ کوشش ترک کرتی، خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ کافی دیر بعد وہ شائستہ کی نڈھال ہوتی حالت کے پیش نظر دور ہٹا پیاس تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے دور ہوتے ہی وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی اور اپنی بکھری سانسیں ہموار کرنے لگی۔ چلو اب تم مجھے سزا دو، تبریز شریر مسکراہٹ سے بولا، مجھے نہیں دینی سزا، مجھے تو لینی ہے۔ وہ بزدل ہوا اور کروٹ لے کر شائستہ کو اپنے اوپر کر چکا تھا کہ اس کے سلی بال دونوں پر بکھرے تھے۔ دو، وہ ایک ہاتھ اس کی کمر کو جکڑے دوسرے سے بال اس کے چہرے سے ہٹاتا چاہ سے چور آواز میں بولا، ٹھیک ہے۔ بادل نخواستہ شائستہ مان گئی، جبکہ تبریز نے اس کے یوں مان جانے پر ابرو چکائے۔ سزا میری سزا جیسی ہونی چاہیے ورنہ میں ڈبل حساب لوں گا، تبریز نے وارن کیا، جبکہ وہ جو گال پر ننھا منا سا بوسہ دینے کے بارے سوچ چکی تھی کہ تبریز کی بات پر حلق تار کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی جانب سے پیش قدمی تبریز کو دنیا بھلا دے گی اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کی قربت میں بہکتا چلا جائے گا، جسے روکنا شائستہ کے باس میں نہ تھا۔ کوئی نہیں، دیری سزا میں۔ وہ آنکھیں گھماتی بولی، ٹھیک ہے، پھر میں دوسری شادی جان لے لوں گی آپ کی۔ شائستہ اس کی بات کاٹ کر تیش کے عالم میں جھٹکا دے کر اس کی شرٹ گریبان سے پکڑ کر گھرائی اور لمحے میں اس کے لبوں پر جھکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہی ہونے والا ہے۔ اس کی حرکت پر تبریز کی آنکھیں مسکرائیں، اس سے پہلے کہ شائستہ پیچھے ہٹتی۔ وہ اس کی کوشش ناکام بناتا، ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے لے جا کر دباؤ بڑھاتا اس کے لبوں کو مضبوط گرفت میں جکڑ چکا تھا۔ لمحہ بلمحہ کمر کے گرد اس کا حصار تنگ تر ہوتا جا رہا تھا اور وہ لبوں کی چاشنی امرت تصور کرتا اس پر جھکا۔ شائستہ کی سانسوں پر دسترس حاصل کر چکا تھا۔ اس کی مضبوط گرفت میں وہ سانس لینے کے لیے مچلنے لگی تھی۔ اب مزید گستاخیوں پر اترتا اس کا سانس سینے میں الجھاتا، اسے شرمانے لجانے پر مجبور کرتا، اپنی پناہوں میں بے بس کیے ہوئے تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کے کان میں سرگوشیاں اونگلتا شائستہ کو اپنے لمس اور اپنے جذبات سے معتبر کر چکا تھا کہ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھتی۔ مسکرا کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا چکی تھی۔